Mayong buntag, mayong hapon sa Pilipinas. Kaning manarbaho bitaw ta sa uban nga nasod. Di gid lalim. May na lang kay kaning akong trabaho bisan tuod lisod mingaw, pero usahay mawala ra ang kakapoy o kamingaw kay makalaglaag man, makabisita ka sa mga lahi-lahi nga mga lugar, pagka imong madtuan ang sa una nga imong mabasa ra or makita sa mga internet karon madtuan na bahin din sa Saudi. Pero kana lang naaman tay mga lahi-lahi nga mga kakulian sa kinabuhi. Pero it doesn't mean nga kung naatay mga problema, naatay mga kalisdanan, wala sa nagpasabot nga para malugmok ta, but to strengthen us, para ligunon ta kanang mga pagsulay sa kinabuhi, pamaagi ra gina sa Ginoo nga muduol ta sa iya balik o ma-realize nato nga kung wala gid ang Ginoo sa atong kinabuhi, wa gid tay mahimo, no? Kulang ang atong kinabuhi, no? Tikhan. So hinaot ko nga kanunay ta sa bisan unsa nga panghitabo or bisan unsa nga mga panahon sa atong kinabuhi, duol kita sa Ginoo. Ano lang, let us strengthen one another. God bless. Thank you.